अच्छा जी, तो आज ना हमारे एक मसीही नौजवान भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आशर भाई, क्या बुक ऑफ रेवलेशन यानी कि मुकाशवा की किताब को पढ़ना चाहिए या नहीं। तो मैंने उसको जवाब दिया कि ऑफ कोर्सली भाई, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारी बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा है, इसको पढ़ना चाहिए। तो वो मुझे पता क्या जवाब देता है, कहता है कि भाई इसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई आप पहले मुझे बता दें कि पढ़ना क्यों नहीं चाहिए इस किताब को, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो उसने ना बड़ा अजीब सा मुझे जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज भी देखें, आज भी हमारे लोगों में किस कदर जहालत पाई जाती है। बहुत जहालत वाला जवाब उसने मुझे दिया। सुन के मुझे अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ कि यार आज भी हमारे लोगों में इतनी ज़्यादा जहालत पाई जाती है। तो उसने जवाब पता मुझे क्या दिया, वो कहता है कि भाई इसको पढ़ने से ना बंदा पागल हो जाता है, इसको पढ़ने से बंदा पागल हो जाता है, इससे जादू होता है, ये गर्म बहुत होती है ये किताब। तो मैं ना बहुत दुख भी हुआ यार और अफसोस भी हुआ। तो जवाब उसका बड़ा अजीब सा था। तो हमारे वही भाई नहीं बल्कि मेजॉरिटी, हमारे लोगों की मेजॉरिटी इस बात को आज भी नहीं मानती, इस बात को आज भी एक्सेप्ट नहीं करती कि बुक ऑफ रेवलेशन को पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। ये ना सीना बसीना ये बात शैतान ने हमारे लोगों के दिलों में डाली हुई है। उसने ये लोगों के दिलों में डर पैदा किया हुआ है कि इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, इससे जादू होता है, ये गर्म बहुत होती है, इससे बंदा पागल हो जाता है। ये इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये इब्लीस ने इन लोगों के जहनों में ये बात डाली हुई है और ये बात सीना बसीना चलती आ रही है। हमारे बड़ों ने बताया कि नहीं पढ़ना चाहिए, फिर उनको भी किसी ने बताया होगा कि इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमारे लोगों की मेजॉरिटी इस बात को मानती है कि इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं फिर बता दूं कि इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये शैतान ने इन लोगों के जहनों को बंद कर रखा है, इनके जहनों में ये डर पैदा किया हुआ है कि इस किताब को पढ़ना नहीं है। अब वो पढ़ने क्यों नहीं देता, अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने खुद बुक ऑफ रेवलेशन को स्टडी किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है ऐसा उसमें। उसमें लिखा क्या हुआ है, यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, इस दुनिया का आखिर कैसे होगा, कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी आखिरी वक्त में, तो शैतान को कैसे आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, कैसी कैसी उसको सजाएं दी जाएंगी, ये सब कुछ लिखा हुआ है बुक ऑफ रेवलेशन में, मुकाशवा की किताब में। आखिरी वक्त में कौन कौन सी अजीतें मसीहियों को दी जाएंगी, कौन कौन से दुख इनको सहने पड़ेंगे और ज़मीन के ऊपर कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, दुनिया का आखिर लिखा हुआ है उसमें, यानी कि हकीकी बातें लिखी हुई हैं। तो शैतान के बारे में लिखा हुआ है कि उसको आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो बार बार इस बात को रिपीट करेंगे कि शैतान को आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि बार बार उसके बारे में ये अल्फाज कहे जाएं कि वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि वो इसीलिए बुक ऑफ रेवलेशन को पढ़ने नहीं देता है। उसने लोगों के दिलों में ऐसा डर पैदा कर रखा है कि यार लोग मानना ही नहीं चाहते कि बुक ऑफ रेवलेशन को पढ़ना चाहिए, लोग डरते हैं। हैरानगी वाली बात है कि बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा है बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा है। तो शैतान ने ऐसा डर पैदा किया हुआ है, सीना बसीना ये बात चलती आ रही है कि बुक ऑफ रेवलेशन को नहीं पढ़ना चाहिए, मुकाशवा की किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। भाई क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो पढ़ने नहीं देता। उसे पता है कि मुझे सज़ा मिलनी है, ये मेरे साथ तो ऐसा सब कुछ होना ही होना है, तो लोग क्यों पढ़ें इसके बारे में। और वैसे भी उसके बारे में लिखा हुआ है
کہ یہ آگ اور گندے کی جھیل میں ڈالا جائے گا اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پھینک دیے جائیں گے. تو وہ لوگوں سے گناہ کرواتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں بتانے دیتا کہ تم کو سزا کیا ملے گی. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے آخری وقت کے بارے میں، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ توبہ کرو. تو وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو پڑھ کر توبہ کریں، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو پڑھ کر بچ جائیں، آگ اور گندے کی جھیل سے بچ جائیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے آگ اور گندے کی جھیل میں، لیکن ان سب کو بھی لے کر جاؤں گا. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بک آف ریویلیشن کو پڑھیں. یہ سب جھوٹ ہے، یہ شیطان کا پروپیگنڈا ہے کہ کوئی بھی بندہ حقیقت کو نہ جان سکے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم سچائی کو ڈھونڈو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ بک آف ریویلیشن کو کیوں پڑھنا چاہیے. وہ ساری سچی باتیں ہیں، سچائی ہے. اگر ہم سچائی کو ڈھونڈیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے. شیطان نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، ہم آزاد ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ ہم آزاد ہوں. اس لیے اس نے اس بک کے اوپر بین لگا رکھا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو پڑھنے ہی نہیں دیتا. بین کیسے لگا رکھا ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کیا ہوا ہے. تو بھائی وہ سچائی ہے، سچائی کو ڈھونڈیں تاکہ آپ آزاد ہو جائیں. یہ اس نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، تو ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بک آف ریویلیشن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. میں تو حیران ہوں کہ یار بائبل مقدس بھی ہمیں کوئی نقصان دے سکتی ہے. اس کا تو ایک ایک حرف ہمارے لیے جیون کا باعث ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے. تو یہ سب من گڑت کہانیاں ہیں کہ اس کو پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. میں نے خود بک آف ریویلیشن کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھا ہے، تو مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. میں آپ کے سامنے ہوں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بنا کسی ڈر کے بک آف ریویلیشن کو اسٹڈی کیا کریں، اس کو پڑھا کریں، بلکہ آپ کو زندگی کی حقیقی باتیں ادھر ہی ملیں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کا آخر کیسے ہوگا اور ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے. تو لازمی پڑھا کریں اس بک کو. تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اس ویڈیو کو، تاکہ یہ میری ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، تاکہ سبھی لوگ اس بات کو جان سکیں. تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا سبھی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اس ڈر سے آزاد ہو سکیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ بک آف ریویلیشن کو بغیر کسی ڈر کے اسٹڈی کیا کریں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.